እሺ ላይክ እና ሰብስክራይብ በመግባት ቤተሰብ ይሁኑ። ለማ አንተ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ፎር ሉፕ ኣብ ጃቫስክሪፕት ማለት ፎር ሉፕ መድረክ ይሰራሕልን ማለት እዩ። ስለዚህ ከናፍኩሞ ጃቫ ስክሪፕት ፎር ሉፕ ኢንተር እሺ ፎልደር ጃቫስክሪፕት ከተላ እሺ ፋይል ዶት html دي replace بنحسها حسنا هو replace ماشي shift plus 1 enter كاو body section heading to كما javascript for loop ماشي كاو زي تايتكم script كاو declaration كازي دم عندي أفضل سامش نكسر ماتي دمر قصات يكسر ماتي أفضل استزي declaration اللي نيجي استزي var سام ويقع number والنيم point قدني ماتي var ينتكم ماتي زي كوالستو كازيرو start from zero بديت اليوم كاو declare مسجرنا سدست سبيل بازوزينيا tag سكريبت نتكلم أو وش تأدي كلاب كأو سينتكس ماتي سينتكس كم نتكلم فيهم وقولنا أتمو ذي أتنقرا في for loop for JavaScript ماشي for JavaScript كده JavaScript for loop نسوي JavaScript for loop syntax ماتي ذي from the loops are handy you want to run the same code over and over again see instead of writing you can write the other format syntax for let I is equal to 0 semicolon I less than cars dot length semicolon I plus iteration increment ماتي كاو calibres after نعصو ماتي different kind of loops allow for in loop بحاله for or off loop بحاله high loop ذي نحجر إنينا بقى ذي أتاونا معطيتنا قد for loop for statements creates loop with 3 optional condition for expression 3 مات سجتها مثالي أي كاجر جمة تخوينو أي كعا ليزان إيكوال مشترك لنا مثالي expression كعزيا iteration يعني أتمتكت زي number of iteration ماتي يعني starting point ماتي expression 1 starting point أكا قد limitation متى ماتي زي iteration زي نخدمو أو يتنتقم for the syntax ماتي for let I is equals to 0 semicolon for I less than or equal to 10 semicolon for I iteration plus ماتي كاو calibres أفتمو أو ذي كاو sum plus is equals to I موزي تماتي sum زيرو اللي جميرا ولوزي كاو نأيسي sum دمر اللي ماتي كأي كاو زيرو جميرا سكا عصبتا يقمت اللي ماتي دي ماشي كاو ديكلا دير لهو فلو سينتكس تعمل لهو كذا هذا output display مقالات عين ماتي output display مقالات كا document dot write ماشي كاو هفتمو quotation mark sum is equals to مو ماشي كاو ده plus sum ده semicolon كم كاو save مو outputنا open in Azure browser
Okay, it's an error. ماشي. War sums because you number two. No, ويجي لنا statistically. يا زراعة مجال يستطيعنا. شفت يخش كذا يخش رقم هذا 55 سنة. حدا كلهم يتماتى دي أوتبوت دي 55 فضل سام 55 مثلا لا ما أدري 55 كميات مثلا مالتي في ماشي ስለዚህ ካብ ካብ 0 እስካብ 10 ዘለዉ ማለት እዩ ካብ 0 እስካብ 10 ዘጠቓልላ ድምሮም እንደይመፅእ 55 ማለት እዩ ብሓፂሩ ካብ ካልኩሌሽን ንጥቀመሉ በዚ ብፕሮግራምና መልክዕ ንምፅእ ማለት ለምሳሌ ዚስ ለምሳሌ ዚስ ሓደ ተልይውን ያው ክመፅእ ምዃኑ 0 እና 1 ካብ 0 ኢሉ ስለዝጅምር ባዕልያ ትመፅእ ማለት ስለዚ እዚ ካብ 1 እስካብ 10 ዘጠቓልላ ድምሮም ብፎርሙላ ተጠቒምና 55 ምፅናዕ ኢና እስካብ 100 ተይልናዮ እስካብ 100 ሶሪ ካብ 1 እስካብ 100 ጠቕላላ ድምረ ብፎርሙላ ተጠቒምና ከምፅለይ ተልዮ እዚኣ ከዚ ካብ 1 እስካብ 100 ጠቕላላ ድምረ ከምፅለይ ማለት እዩ ሪፍሬሽ ገረሙ 5050 ይመፅለይ ማለት እዩ እሺ ካብ 1 እስካብ 1000 ተልየ ከዓ ካብ 1 እስካብ 1000 ተልየ እውን የምፅለይ ማለት እዩ እሺም 500 ኢተሬሽን እዚኣ ካብ ቀይረት ኮይና ካብ 100 ጀሚረለይ ተልዮ ካብ 100 እስካብ 1000 ድምር ማለት እዩ ቀንስያ ወዲኹም የምፅለይ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ምስራሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዚስ ካብ 1 እስካብ 10 ጠቕላላ ድምርና 55 መፁ ስለዚ ፎርሙላ ኣጠቓቕማ ከምዚ ዓይነት ፎርሙላ እንተንጠቕሚ ሰሜሽን ብሓፂሩ ፕሮግራምና ገና ነሳኽዕ ንኽእል ኢና ንመላእክቲ ናይ ልምዓት ፕሮግራም እዚ ቀፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም ንራኸብ ድሓን ፅንሑ ላይክን ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ ቻው